अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। मुर्शिद कामिल रूहानी स्कॉलर जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब की दिल की गहराइयों से निकली रूहानी गुफ्तगू के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर रुखसाना बशीर। जनाब शाह साहब की दिल को छू लेने वाली बातें, रूह की गहराइयों से निकली हुई गुफ्तगू हम आपके साथ शेयर किया करते हैं। और हमने आपके साथ शेयर किया था कि कैसे रिज़्क में इजाफ़ा हो सकता है, और ये भी कि कैसे हम सभी अल्लाह के दर के भिखारी हैं। फिर शाह साहब, एक हमारा जो रवैया है जो नहीं होना चाहिए और जो हमारे रिज़्क में कमी का सबब बनता है, उसकी तरफ निशानदही कर रहे हैं। फरमाते हैं कि मैं और आप बहुत बड़ा जुर्म करते हैं। रब ताला हमारी बहुत सी ज़रूरियात पूरी करता है, वो सुबह से शाम तक हमें अता करता रहता है। पूरे महीने में एक चीज़ हमें अता नहीं होती तो हम लाखों अता होने वाली चीज़ें भूल जाते हैं। अता ना होने वाली एक चीज़ के लिए जगह जगह बोलाए फिरते हैं। हर एक से कहते फिरते हैं मेरे लिए दुआ करते हैं, मुझे ये चीज़ मिल जाए। अगर हम अपने इस रवैये को गहराई से देखें तो हमें एहसास होगा कि यूँ हम नाशुक्री के मकाम पर चले जाते हैं। ये नाशुक्रगुज़ारी और रब का शिकवा है कि हम ख़ुद पर होने वाली बेपनाह नवाज़िशात का ज़िक्र ही नहीं करते, बल्कि अता ना होने वाली किसी एक चीज़ का तज़किरा करते रहते हैं। जब हम लोगों के पास जाकर कहते हैं रब ने ये नहीं दिया, रब ने ये काम नहीं किया, तो हम दरअसल रब के बंदों के सामने रब ताला का शिकवा कर रहे होते हैं, जो हमें सज़ावार नहीं है। रब का फरमान है, अगर एहसान मानोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो मेरा अज़ाब सख्त है। नेमतों की शुक्रगुज़ारी का बेहतरीन अंदाज़ अमली शुक्रगुज़ारी है। ज़बानी शुक्रगुज़ारी की बजाय हम अल्लाह की अता करदा नेमतों के ज़रिए उसके बंदों की खिदमत करते रहें। इस तरह हमें ये बात याद रहेगी कि ये चीज़ मेरी नहीं है, मेरे रब की मिल्कियत है, ये मेरे रब ने अता की है, मैंने ख़ुद इसे हासिल नहीं किया। ख़ास तौर पर जब हम अपने मुखालिफिन के काम आते हैं तो नेमतें बढ़ा दी जाती हैं, क्योंकि हमारा वो रवैया इस बात का इकरार करता है कि मेरे पास जो कुछ भी है मेरे रब का है। इस पर रब के सब बंदों का हक़ है, खा वो मेरा दुश्मन ही क्यों ना हो। तो लीजिए जनाब, शाह साहब ने हमारी रहनुमाई फरमाई है कि कैसे हमने शुक्रगुज़ार रहना है, और अगर कभी कोई एक चीज़ हमें नहीं मिलती, कोई दुआ हमारी कबूल नहीं होती, तो हमने लोगों से कहते नहीं फिरना के लिए जी मेरी तो दुआएं ही कबूल नहीं होती, और मैंने तो अल्लाह से मांगना ही छोड़ दिया है, मैंने तो अल्लाह से कहना ही छोड़ दिया है। ये क्या बात हुई? एक दुआ कबूल नहीं हुई या दो दुआएं कबूल नहीं हुई, तो ये जो दिन रात हम पे करम नवाजी हो रही है, रहमतों की बारिश हो रही है, ये किस खाते में है? ये सब कुछ हमें क्यों नहीं नज़र आता? एक छोटी सी मिसाल आपको देती हूँ। मैं एक ऐसी खातून को जानती हूँ कि जिनको सांस का प्रॉब्लम हो गया, और वो सांस नहीं ले पाती थी। बहुत उन्हें जिद्दोजहद करनी पड़ती थी सांस लेने के लिए, खींच खींच के सांस लेना पड़ता था। वो कहती हैं कि मैं सोचा करती थी कि कभी वो दिन आएगा कि जैसे दूसरे लोग यूँ अपने आप सांस ले रहे होते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो ऑटो पे लगे हुए हैं, ऑटोमेटिकली सांस ले रहे हैं। कभी वो दिन आएगा कि मैं दोबारा से उस तरह से सांस ले सकूँगी, मुझे खींच खींच के सांस नहीं लेना पड़ेगा। कहती हैं कि मैं बाज़ वक़्त पूरी पूरी रात जागती रहती थी, मुझे सांस सही नहीं आता था। सारी सारी रात में सूरह रहमान सुनती रहती थी, और कहीं फजर के करीब जाके लगता था कि अब थोड़ा सुकून हुआ है,
تھوڑا سانس اپنے آپ آنے لگا ہے، کھینچ کھینچ کے نہیں لینا پڑ رہا۔ آپ ذرا اس خاتون کو ذہن میں رکھیے اور پھر سوچئے کہ کیا آپ کو سانس لینے کے لیے جد و جہد کرنی پڑتی ہے؟ سانس لینے کے لیے جد و جہد کرنا پڑے تو آپ سوچیں کہ 1 منٹ میں کتنی بار یہ جد و جہد کرنی پڑے گی، اور اس کے ساتھ پھر باقی زندگی کے امور کو سر انجام دینا کتنا مشکل ہو جائے گا۔ جیسے ایک اور خاتون نے مجھے بتایا کہ ان کو کچھ اس طرح کا ڈپریشن ہوا، کچھ اس طرح کے حالات و واقعات ان کی زندگی میں آئے کہ ان کو رات کو نیند نہیں آتی تھی، اور وہ اتنی پریشان ہو گئیں کہ پتہ نہیں اب ساری زندگی ہی شاید یہ چلے گا کہ مجھے نیند ہی نہیں آئے گی۔ ان کا سونے کو دل چاہتا تھا لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور ہوتی تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم پراپر سو نہیں پاتے تو ہماری فزیکل ہیلتھ بھی متاثر ہوتی ہے، اور مینٹل ہیلتھ بھی، اور سائیکولوجیکل ہیلتھ بھی ڈسٹرب ہوتی ہے۔ اور پھر یہ فیئر کہ کیا یہ ساری زندگی ایسے رہے گا، سارے لوگ مزے سے سو رہے ہیں، خواب دیکھ رہے ہیں، اور میں سو ہی نہیں پا رہی۔ کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا؟ اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن شکر گزاری کا مقام ہے کہ ہمیں زندگی میں بہت سی آزمائشوں سے نہیں گزرنا پڑتا۔ الحمدللہ وہ خاتون ٹھیک ہو گئیں، الحمدللہ اللہ پاک ملٹی پلائی کر کے انہیں زندگی میں نعمتوں سے نوازے، اور کبھی دوبارہ ان کے ساتھ ایسا نہ ہو۔ پھر بعض اوقات ہمارے اپنے آس پاس ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی تکلیف میں مسلسل مبتلا ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس سے لڑنا پڑتا ہے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی ہے، میں ایک ایسی بہادر خاتون کو جانتی ہوں جو ایک بہت بڑے مرض میں سے گزریں، اور اتنی بہادری سے گزریں، اللہ پہ اتنا توکل کر کے اللہ نے انہیں گزارا کہ وہ اپنی اس تکلیف کے دنوں میں بھی ہمیشہ دوسروں کا خیال رکھتے ہوئے ہی نظر آئیں۔ انہیں ہمیشہ دوسروں کی کمفرٹ کا خیال رکھا، اپنی تکلیف کو چھپاتی ہی رہیں وہ۔ کہ بس اللہ راضی ہو جائے۔ مجھے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا یاد آتی ہے کہ اے اللہ بس مجھے آزار پہنچا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اور تو سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے۔ اتنی خوبصورت یہ مجھے دعا لگتی ہے کہ اے اللہ مجھے آزار پہنچا ہے، مجھے تکلیف پہنچی ہے۔ آگے وہ کچھ نہیں کہہ رہے، اور رحم کی بات کر رہے ہیں کہ تو سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سے بات کرنے کا اپنا ایک انداز ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ کسی روز اس پہ بھی بات کریں ہم، کہ ہر ایک اللہ سے اپنا اپنا تعلق ہوتا ہے۔ انشاءاللہ جلدی ہی جناب یہ سارے موضوعات آپ کے ساتھ، اندر کی باتیں ہم آپ سے ڈسکس کریں گے، بات ہوتی رہے گی آپ سے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ رخسانہ بشیر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔